Salut tout le monde. Dans cet exercice, je vous propose un exercice sur les fonctions logarithmiques primaires. Bon, في l'exercice هذا باش يسألنا على الديريفي tableau de variation بعد كيف العادة fonction réciproque, bijection, etc. Tracer la courbe C' de la fonction réciproque G. centre de symétrie بعد باش يسألنا الإكزرسيس هذا راهو طويل باش نخدمو في السيونس نتاع اليوم باش نخدمو نصو معناتها باش نخدم جيسكا 4 هو راه في الباج اللي يتبع في الباج تو يلقى البارتي الأخرى بويسك طويل ياخد برشا وقت باش نقسمو على دي سيونس جيسكا مونطري كي لا فونكسيون جي ديريفابل جي فونكسيون ريسبروك كالكوليزا في السيونس الجاية باش يسألنا على الانتجرال في البارتي هذه بعد في السيونس الجاية في كاتريام موان بي هوني باش يسألني على الانتجرال اتسيتيرا كالكولي الانتجرال يعطيني فونكسيون ديفيني بار انتجرال فورمي اكسبونسيال اتسيتيرا اللي ينتريسي ويحب يقرا على روحي يتبعني يعمل ابوني دوب ما نصلحها تواصلوا معناتها البارتي الجاية راني باش نصلحها في فيديو وحده معناتها تبعوني معناتها باش ما نبقاش نرجع باش نصلح من الان للكات ومن بعد باش نكمل لكم البارتي الكل البارتي الاخرى اللي هي كاتريام موان بي و سانكيام موان فيه الا و البي و السي نبداو في ليكزيرسيس ليكزيرسيس هذا تو سكي باك سيونس باك مات باك تكنيك اتسيتيرا باك سيونس باك مات باك تكنيك نبداو بسم الله. Soit la fonction f définie sur l'intervalle 0 pi par f de x égale à ln des tangentes x sur 2 une fonction composée. Elle a toujours une fonction composée ln de tangente x sur 2. Bon. Premièrement, exprimer f' en fonction de tangente x sur 2 et de tangente x sur 2, puis étudier les variations de f. Puis tu dois montrer que f possède une réciproque G dont on précisera le domaine de définition. Enfin, troisièmement, soit c et c' les représentations graphiques respectives de f et g dans un même paire, montrer que le point I est un centre de symétrie, montrer que le point E' est un centre de symétrie de C', tracer C' le tangente, montrer que la fonction G est dérivable, calculer G'. On commence par petit 1, exprimer F'. Remarquons que F est une fonction composée si elle est des tangentes X sur 2. Allez, calculer la dérivée, exprimer F' en fonction de les tangentes x sur 2 et étudier les variations. Tout d'abord, on a le domaine de f 0. Bon, solution. Domaine de f 0 pi. Allez exprimer f' en fonction de tangente x sur 2. Tout d'abord, il faut montrer que f dérivable. Bon, باش نقولو f dérivable f' اللي فهم f' باش نقولو f dérivable. أنا باش نقول لكم علاش f dérivable pour l'intervalle 0 pi. Remarquons que f de x égale ln de tangente x sur 2. X, on associe tangente x sur 2. Elle est bien dérivable sur l'intervalle ouvert 0 pi. Puisque tangente في pi sur 2 مش dérivable. في pi هوني ouvert. باش نقسم على 2 ما عنديش pi sur ouvert. Dérivable sur 0 pi sur 2. Et pour tout x, ou bien tel que soit x appartient à 0 pi, سامحوني tangente dérivable sur 0 pi نخدمو في الانترفال. مخي فك ال x sur 2. نعاودلكم باش نبين هذه الكل dérivable في 0 pi. Tangente x sur 2 dérivable في 0 pi. Quel que soit x appartient à 0 pi, on a tangente x sur 2 strictement positif. وقبل بالطبيعة
on a vu dans la première séance que la fonction ln de x dérivable في l'ouvert 0 pi à 0 plus l'infini, dérivable sur 0 plus l'infini. Alors, f dérivable sur 0 pi. f fonction composée هكا عندي في الوسط tangente x sur 2 نحب هذا الكل بين dérivable في 0 pi. نقول إن tangente x sur 2 dérivable في 0 pi وإنه في الانترفال 0 بلس لخاطر يلزم في الوسط لخاطر الآلان كي نعطيك آلان دو حاجة يلزم في الوسط يكون بوزي معناتها يلزم هاكا التونجونت يكون ستريكتومون هاكا قلت كالك سوا x appartient 0 pi ولا tangente x ستريكتومون بوزيتيف خاطر يلزم في الوسط خاطر الآلان dérivable في 0 بلس لانفيني والتونجونت x sur 2 كله في وسطه. Donc, il faut que tangente x sur 2 est strictement positif. B. On a f dérivable sur 0, puis f' de x est égal. Bon, on sait que ln de i, la dérivée de ln de i, est i' sur i. I est tangente x sur 2. On a ln de tangente x sur 2. Donc, je n'ai tangente x sur 2 prime divisé par tangente x sur 2. La dérivée de x sur 2, c'est 1 demi, fois 1 plus tangente carrée x sur 2. Sur tangente x sur 2. Elle est égale, enfin f' de x est égal 1 plus tangente carrée x sur 2 sur 2 tangente x sur 2. On a exprimé alors f' en fonction de tangente x sur 2. بعد قال لي les variations de f'. باش نعمل فارياسيون الفو تدير لي سيني دو اف بريم دابور من بعد نحسب الليميت من بعد نعمل التابلو معناتها الفارياسيون دو فونكسيون نشوف السيني تاع اف بريم الليميت او بورن والتابلو دو فارياسيون اكس كالك سوا اكس ابارتيان 0 بي طيب باش نشوف السيني اكس ابارتيان 0 بي تبدأ x في 0 بي x sur 2 dans l'intervalle 0 pi sur 2. Alors tangente x sur 2 positive strictement. ركزت على tangente x sur 2 على خاطر هذا هاي الاف بري هذا بوزيتيف. عندي بروبليم هنا هذه متأكد منها زادا مول خاطر سبحان الله تكون سر هذه trivial quelque chose de puissance 2 c'est positif plus 1 يبقى positif ici on a dans le dénominateur le tangente x sur 2 بينها positif alors f prime positif donc هوني بينا ال f prime تاعنا positif معناتها ال f strictement croissant. نعمل ليميت باش نعمل التابلو دي فارياسيون طيب باش نعمل ليميت 8 في 0 بليس تاع f دي x معناتها ليميت في 0 بليس دو ln دي تانجونت x sur 2. ديما كي يبدا عندي فونكسيون كومبوزي نبدا بالثاني نعمل ليميت نتاعها نقطتين معناتها كوات إيكال هذا شوف كيفاش باش نعمل كومبلي قلت نبدا بالثاني ديما فونكسيون كومبوزي نبدا بالثاني بون ليميت في 0 بليس دو تانجونت x sur 2 égal bon tangente في 0 بليس هو 0 بليس ليميت تمرقين 0 بليس باش نشوف ليميت في 0 في النتيجة اللي هي جت 0 كان جت 1 نشوف ليميت في 1 2 نشوف ليميت في 2 ما عندي 0 بليس دونك نشوف ليميت في 0 بليس تاع شكون دونك تاع فهمت بدينا بهذا في هذا وبعد نلقاه باش نعمل ليميت في 0 بليس دو ln
اللي هو moins l'infini. Ainsi on a ici limite de 0 plus de f de x est égal à moins l'infini. X est égal à 0 asymptote verticale. Comme qui peut interpréter asymptote verticale. Asymptote verticale à la courbe de f, AC de f. نعاود الليميت في 0 بلس دي اف، طونجونت في 0 بلس يمشي ل 0 بلس، والالان في 0 بلس يمشي ل خدمتنا صحيحة لأن تعدل. تو ليميت في البي موان، هذا كل فارياسيون ريتو عملنا الاف بريم وشوفنا سي تاع بوزيتيف تو نعمل في الليميت وبعد نعمل الدبلو. الليميت في البي موان دو الان دي طونجونت اكس سور دو. وأنا باش نحط بون الآلان طونجونت بي سور دو بي سور دو موان طونجونت بي سور دو موان سي بلس لانفيني الآلان دونك بلس لانفيني تنقولكم عليه كال لا بروف. كالعادة ليميتي كومبوزي لأنه بكومبوزي كالعادة نبدأ بالثانية ريتو ديما بالثانية. ليميت في البي موان طونجونت اكس سور دو plus l'infini. Pour double, quand je dis plus هذه deux. Si j'ai limite à droite, tangente في pi sur 2 à droite يولي moins l'infini. Bon. Et limite في plus l'infini يريد تو باش نعمل النتيجة تاع الآلان de x est égal plus l'infini. Ainsi on a معناتها الليميت اللي أنا ديجا كتبت كارما. دونك الليميت تاع الانتي طونجونت اكس سور دو خاطر هذا يمشي لبلس لانفيني هذا طبعا يمشي لبلس لانفيني في بي موان معناتها في الوسط ولات بلس لانفيني هنا والالان في بلس لانفيني بلس لانفيني معناتها الليميت تاع الاف في البي موان تيجال بلس لانفيني. نعاودو ليميت في البي موان دو الان دي طونجونت اكس سور دو طونجونت في البي سور دو موان بلس لانفيني والالان tend vers plus l'infini lorsqu'il y a quelque chose qui tend vers plus l'infini. D'où le résultat c'est du cool. Donc je dois construire maintenant le tableau de variation. Je vais le construire ici. Bon, ركزوا معايا باش نعمل التابلو تاعي. Ouvert l'intervalle مش défini في الفونكسيون مش défini في 0 ومش défini في P. F' positif fonction pour قلنا في 0 moins l'infini في P plus l'infini خاطر الآلان في 0 plus déjà هكا 0 plus قلنا ب F moins l'infini. On a calculé f', on a exprimé f' en fonction de tangente x. J'ouvre la question. J'ai exprimé f' en fonction de tangente x. On a trouvé 1 plus tangente carré x sur 2 sur 2 tangente x sur 2. Et j'ai étudié les variations de f. Je n'ai pas de montrer que f possède une fonction réciproque dont on précisera le domaine de fonction. هنا f continue strictement croissante. باش تبينها رياليزم بيجيكسيون وتخرج الدومين يصير ان انترفال جي يتروفي جي يلزم تقول f continue strictement croissante. فهمتوني ولا؟ يقولك مونتري كو f en général يقول لي montrer que f réalise une bijection. Réalise une bijection G sur un intervalle J à déterminer. يطلب مني نحسب لازم نقول f continue strictement monotonique. لازم هذا نقول continue strictement croissant continue strictement croissant. نقول alors f réalise bijection
سور اف دو كذا، ونجم نحسب الجي خاطر عندي كونتينيتي وعندي اللي هي كرواسون، نجم نحسب ليماج دو لانترفال. هنا نقول اف كونتيني، سامحوني البيسي رزين شوية، اف كونتيني واش بيه زاد ستريكتومون كرواسون، اف كونتيني ستريكتومون كرواسون sur 0 pi. Donc elle réalise une bijection. Alors elle réalise une bijection de 0 pi sur f de 0 pi. قلت f continue strictement croissante. فهمتوا هذيك علاش نكتبوها تو راني يا ريتو جيست continue bon continue strictement croissant. donc f de 0 pi نجم نقول هو limite 0 moins تاع f limite في pi désolé limite في 0 plus de f limite في pi moins de f. limite في 0 plus moins l'infini l'autre plus l'infini. donc le j نتاعنا هو اللي هو domaine تاع fonction réciproque. alors elle possède f possède réciproque j, une fonction réciproque j définie sur R. f continue c'est constante c'est 0 pi, alors il réalise une bijection de 0 pi sur f de 0 pi. Continue c'est une constante, donc je peux déterminer l'image d'un intervalle 0 pi par f, limite de 0 plus de f, limite de pi moins de f, elle est au moins l'infini plus l'infini, donc باهي البارتي هادي راك نقريتها من الاول بيجيكسيون. باهي شنيا قالنا بعد ديزولي والله نسيت اكسترا نجيب لكم عليه نسيت. on précisera le dessus bon قلنا R اللي هو G. c'est pris montrer que le point I pi sur 2 0 centre de symétrie de C ou I prime 0 pi sur 2 centre de symétrie de C prime. je dois montrer que I pi sur 2 0 centre de symétrie. باهي لحظة نحل puis c'est bon, c'est bon, maintenant. I pi sur 2. Allez montrer que I pi sur 2, I pi sur 2, 0, centre de symétrie. Bon, je t'en ai comme rappel. IAB en général, IAB, centre de symétrie. Bon, centre de symétrie de C, c'est de F, le code. Centre de symétrie de C, si pour tout X, pour tout X appartient au domaine de F,
عندنا زاد 2a moins x appartient au domaine de f important يلزم زاد 2a moins l et 2a 2a moins x 2 fois a moins x 2a moins x يلزم تكون 2a moins x في الدومين وال f de 2a moins x et f de 2a moins x يلزم نلقاه de b moins f de x. احنا ال a هي p sur 2 وال b 0. On a alors 2a moins x عبارة 2 p sur 2 moins x اللي هي p moins x. معناتها باش نعمل f de p moins x يلزم نلقى نكتبو بالعكس لازم نعمل f de p moins x نلقى دو b هي 0 0 moins f de x يلزم نلقى moins f de x. فهمتو ولا لا؟ فما دي ميثود تعمل f de p moins x plus f de x وتلقى 0 ولا تخرج من هذا تلقى moins f de x اللي يساعدك. ويلزم نبين انو p moins x في الدومين في زريز ردو بالكم فما طول يحط رد بالك هذا لازم نكتبو x في 0 p ونقول 2 moins x نبينها زاد في 0 p. نبداو تو باهي لحظة بلي هكا بيسي يا بسم الله. بون يلزم نبين بي moins x في 0 p x appartient à 0 p معناتها بي بون أنا حاجتي بي moins x معناتها moins x تولي بي moins p وزي 0 on ajoute p à droite à gauche في الفيديو on trouve 0 p moins x on est p. Bon, ainsi on a montré que p moins x comprise entre 0 et p. Donc نمشي نخدم على روحي x في 0 p وبين أنو p moins x في 0 p. Bon, je dois calculer f de p moins x. F de p moins x اللي ln est tangente mais tangente x sur 2 هكا. Donc x باش نعوضها p moins x sur 2 اللي هي ln de tangente p sur 2 moins x sur 2 اللي هو cotangente هذاك هكا ولا x sur 2 وcotangente هو 1 sur tangente. Donc ln de 1 sur 2 كنت نجم نخدمها ديريكت أنا ميسالش شي ملاحظ. ونعرفو إنو هذه ln نعرف إنو ln de 1 sur a c'est qu'une autre que moins ln de a. Donc moins ln de tangente x sur 2 وهذا اللي حاجتي بيه moins f de x. On a fait f de p moins x, n'a pas moins f de x. Autrement dit, j'ai calculé f de 2a moins x, je trouve 2b moins f de x. هذا الحاجة نلقى moins f de x. Ainsi, I0 pi sur 2, centre de symétrie. I pi sur 2, 0. I pi sur 2, 0. Centre de symétrie. Tau IP. On sait que, on a vu que petit b, que C' les courbes de G, par définition, symétrique de la courbe de f par rapport à delta ou delta d'équation y égale à x. S delta C.
et I prime donc بالطبيعة I centre de symétrie de C I prime I S delta I تريفيال I prime S delta I بقدر جل واحدة بي سور دو زيرو والأخرى زيرو بي سور دو بون لا علي والإي centre de symétrie de C alors I prime centre de symétrie de C prime هذيك الحكاية كوم إي ساهل اللي يشوفها يحسس هذا كوم إي centre de symétrie إي centre de symétrie de E prime de C de F alors I prime centre de symétrie de C prime هذه نقصد بها centre de symétrie de C prime alors I prime centre de symétrie de C prime page جديدة شنو يطلب مني في الكويستيون اللي بعده tracer C prime والتانجنت traçage نعمل C prime tangente سي خاطر مش وقت مازال نص صورة البارتي نتاع l'exercice الجاي طيارة على الآخر هي فونكسيون ديفيني بار انتيغرال اكسبونسيال وكل كي داير كيك شوز كوم سا حكاية على الآخر نكملو نعملو في سيونس واحدة خير باش نبدا فيا قانونية صدقوني تو ماضي 3 نتاع الفكرة اكزرسيس طيارة على الآخر كيف تخدمو كنت ننتظرو فهمتو الكونكسيون حبيبي قالنا مونتري كي جي ديريفابل كالكولي جي بريم كونسيكسيون بعد طلب مني كي هذيك بون كونسيكسيون هادي نسميه زيرو هادي بي هذا سر اي بي سر دو زيرو هذه اي بريم زيرو بي سر دو هذا الدلتا بون كان تلاحظوا كعملنا ليميت في الزيرو نلقاو من لانفيني كعملنا ليميت في بي نلقاو بلس لانفيني معناتها اكس ايكال زيرو اسامبتوت اكس ايكال بي اسامبتوت بكري كعملنا الفارياسيون تاعنا زيرو بي نلقاو كرواسونت في زيرو من لانفيني في البي بلس لانفيني معناتها الفونكسيون باش تطلع هذا اسامبتوت ريتو تطلع جيت باش تطلع هكا خاطر هذا اسامبتوت في البارتي هايك عبارة باش نعمل هكا يتعدى من بي سر دو زيرو وهذا اسامبتوت جيت نرسم الكلافي بليدة شوية فهمتوني فونكسيون ريسبروك اف في اف موان زان قاعدة اف في اف موان زان اف موان زان اللي هي جي اون ميم فارياسيون اون عندهم اون لا ميم فارياسيون اف كرواسون دونك جي كرواسون
بون نجي نعملها كولور آخر. إكغيك إيكال زيرو السنتات سامحوني الرسم تعرف مش ورقة وستيلو قدامي مسطرة ناقص شوية ماتريال. باهي كان تلاحظ إكغيك إيكال زيرو السنتات هوريزونتال هذا سي بريم متاع جي. إكغيك إيكال بي على خاطر تيوني إكس إيكال بي السمتوت فيرتيكال إكس إيكال زيرو السمتوت فيرتيكال. دونك في الإف هما دونك في الإف موان زا يتقلبو يوليو هوريزونتال. دون لي كا أو قالي ديتيرميني لي تابلو دو فارياسيون دو جي واضح. تابلو دو فارياسيون دو جي تولي هوني موان لانفيني وهوني بلس لانفيني. موان لانفيني يجي زيرو وهادي بي. فهمتو عبارة ليميت في الموان لانفيني زي رو وليميت في بلس لانفيني بي. معناتها بي هي سامتوت هوريزونتال و زيرو سامتوت هوريزونتال. فونكسيون تاعنا طالعة. فهمتوني ولا؟ إكغيك لأن خاطر إكغيك إيكال زيرو. فهمتو معناتها إكغيك إيكال زيرو السامتوت هوريزونتال. باهي البي بلس لانفيني الألين في بلس لانفيني بلس لانفيني. باهي لا إله إلا الله محمد رسول الله. بعد شنيا قالنا قالنا كالكيلي جي بريم دو إكس ونتري كي جي ديريفابل يكالكيلي جي بريم دو إكس. شنو نخدمو بالنسبة للطونجونت ساهلين بلا الكونسيكسيون تاع الطونجونت. ليكواسيون ديال الطونجونت ساهلة. ليكواسيون ديال لا طونجونت au point A d'abscisse x0 égale y0 et y est égal f' de x0 fois x moins x0 بعد calcul الجسم سي تريفيال. وكان معرفتونيش فهمتوني. احنا باش نعملو البوان A هي I بي سر 2 0. باهي نتعدد تو ديريفي دو جي